ગુજરાત વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી આધારિત ચૂંટણી મેટાવર્સની માહિતી વિશે થોડું જાણીએ તો ગુજરાત ચીફ ઇલેક્શન ઓફિસર પી ભારતીય વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી આધારિત ચૂંટણી મેટાવર્સની માહિતી આપી। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા રાજકીય માહોલ જામ્યો અને રાજ્યમાં કેન્દ્રીય નેતાઓની અવરજવર વધવા માંડી છે। તો રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી અનુપમ આનંદની અચાનક બદલી કરવામાં આવી। તેમના સ્થાને નવા ચૂંટણી અધિકારી તરીકે 2005ના આઈએએસ અધિકારી પી ભારતીની નિમણૂક કરાઈ છે। અનુપમ આનંદ 2000ની બેચના આઈએએસ કેડરના અધિकारी मूल बिहारना वतनी है। मतदार यादी में फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे पास 13 लाख से ज़्यादा है एंड अभी तक एक बार भी वोटिंग नहीं किया है। इवन 2022 में भी वोट नहीं किया, ऐसा भी मतदार हो सकता है। तो लगभग 40-50 लाख का वोटर्स है। ये लोग को खबर नहीं पड़ता है कि वोटिंग कैसे करना है और इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के अंदर ये इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोग GTPL અને વર્ચ્યુઅલ હાઇટ્સ એ બંને સાથે સહયોગ કરીને એક ઇલેક્શન મેટાवर्सનું बनायु છે। इसके माध्यम से बेसिकली ये वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है इसका रियल फीलिंग आपको हो सकता है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका सभी मीडिया मित्रों से ये फर्स्ट टाइम वोटर सुधी आप लेके जाइए सो दैट लोगों को ये एक्चुअल इलेक्शन कैसे होता है एक वर्चुअल रियलिटी का फीलिंग आ सकता है।